Semimodal Verben, semimodal verbs. So Modalverben sind können, müssen, mögen, möchten, dürfen, sollen und wollen. Wir haben 7 Modalverben. Modalverb bedeutet, ich muss gehen. Ich musste gehen. Ich habe gehen müssen. Also das heißt, wir haben immer, also noch ein Verb ohne zu. In normalen Verben, ich komme zu lernen. In normalen Verben, ich komme zu lernen. Das ist normal, braucht man zu. Aber in Modalverben, wir brauchen es nicht. ohne zu geht es. सो मोडाल वर्ब्स का जो करेक्टर है, मोडाल वर्ब्स का जो बिहेवियर है, जो mit सेमी-मोडाल Verben auch. Zum Beispiel, ich nehme hier, das sind Modalverben hier. Aber hier sind Semimodalverben. Zum Beispiel hören, sehen, helfen und lassen. Lassen, helfen, hören und sehen. Das sind eigentlich hauptsächlich 4. ये 4 हैं मेन सेमीमोडाल वर्बन. Sie brauchen nicht zu. Zum Beispiel, ich lasse das gehen. Ich lasse das gehen. Ich lasse das gehen. Ich lasse das gehen. Ich habe das gehen lassen. In Modalverben, Modalverb ist an zweiter Position und dann kommt ein Verb am Ende. Hier auch, diese Verben sind Semimodalverben, bedeutet Modalverben, also Semimodal bedeutet auch Modal. Und hier Modalverb an zweiter Position, Semimodal, also Semimodalverb an zweiter Position und dann kommt noch ein Verb am Ende. Wie hier, ich lasse das gehen. I let you go. So, lassen hat 3 Bedeutungen eigentlich. Ich soll hier das auch schreiben. Lassen. Lassen, Bedeutung 1, bedeutet erlauben. Bedeutung 2, leave. Das heißt, nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen. Bedeutung 3, selbst tun. Nicht
selbst tun, aber von jemandem machen lassen. Also, aber jemand macht das für dich. Nicht, aber jemand macht es für dich. Also 3 Bedeutungen von lassen. Erlauben. Mit lassen kommt noch ein Verb. Ich lasse dies gehen. Ich lasse dies gehen. Ich lasse dies essen. Ich lasse ihn kommen. मतलब है मैं उसको अलाउ करता हूं, उससे काम नहीं कराता, लेकिन जब वो करता है तो उसको करने देता हूं, वो जाता है तो उसको जाने देता हूं, वो खाता है तो उसको खाने देता हूं, वो सोता है तो उसको सोने देता हूं, वो आता है तो उसको आने देता हूं, रोकता नहीं. Erlauben. Macht was, ich lasse ihn machen. Bedeutung 1 klar. Und nicht mitnehmen bedeutet etwas lassen. Zum Beispiel nehmen wir das Auto mit? Nein, wir nehmen das Auto nicht mit, wir lassen das. Nicht mitnehmen. Nimmst du deinen Bruder mit? Nein, nein, wir gehen in Disco. Mein Bruder nehme ich nicht mit. Wir lassen ihn zu Hause. Okay, wir lassen ihn zu Hause. Soll ich deine Tasche mitnehmen? Meine Tasche? Nein, ich brauche das nicht. Wir lassen das hier. Wir nehmen nicht mit. Okay? Kann ich die Schuhe mitnehmen und in den Tempel kommen? Nein! In den Tempel kommt man nicht mit Schuhen. Die Schuhe lassen wir hier, draußen, aus dem Tempel. Okay, wir nehmen das nicht mit. Aber nimm bitte den Kuli. Natürlich, das lasse ich nicht hier, das nehme ich mit. So, das ist Bedeutung 2, nicht mitnehmen. Bedeutung 3, nicht selbst tun. Zum Beispiel, ich wasche manchmal meine Kleidungen nicht selbst. Ich lasse meine Kleidungen waschen. Okay? Das war 1. Bedeutung 2. Wir nehmen das Auto nicht mit, wir lassen das hier, wir lassen die Schuhe hier. Okay, das ist Bedeutung 2 und jetzt Bedeutung 3. Ich lasse manchmal meine Kleidungen waschen. Also die wasche ich dann nicht selbst. Das lasse ich von jemandem waschen. Ich koche manchmal nicht selbst. Ich koche nicht. Ich lasse für mich kochen. Also das heißt, er kocht für mich. Ich koche nicht. Er kocht für mich. Nicht selbst tun. Das sind die Bedeutungen von lassen. Kommst du? Ja, natürlich.
Komm schnell, ansonst nehmen wir das nicht mit. Wir lassen das zu Hause. Oh nein, ich komme gleich. So, Bedeutung 1, Bedeutung 2 und Bedeutung 3. Sind alle drei Bedeutungen klar? सर ये एक बार रिपीट करें, मैं करेक्शन कराया अभी। 3 मीनिंग है लासन के। फर्स्ट मीनिंग, कोई कुछ करता है तो उसको करने देना, अलाउबन, टू अलाउ। मीनिंग 2, निष्ट मिट नेमन, साथ में नहीं लेना, कोई चीज को छोड़ देना, दैट इज ऑल्सो लासन। 3, nicht selbst tun, aber jemand, Entschuldigung, nicht der, das ist der, ne? Jemand, jemand macht es für dich. Je bedeutet jemand. Jemand macht es für dich. Du machst das nicht selbst. Jemand मतलब खुद नहीं करना, करवाना। खुद नहीं धोता कपड़े, मेरे से धुलवाता है। Er lässt die Kleidungen von mir waschen. So 3 different meaning है। Ist das klar? Was macht ihr selbst? Was lasst ihr von anderen machen? क्या काम आप खुद करते हो, क्या दूसरों से कराते हो? Try some sentences, then we'll come to second. Lass das, छोड़ो इसको। उसने गाली दी, भैया तुमको कूटूं क्या उसको? नहीं, lass das, leave it. तो क्या देने दूं? Lass das. Was machen Sie selbst? Was lassen Sie von anderen machen? क्या खुद करते हो और क्या दूसरों से कराते हो? Just make 2 sentences. Rinky, bitte schon. Ich unterrichte selbst. Ich lasse nicht von anderen unterrichten. मैं खुद पढ़ाता हूं, दूसरों से नहीं पढ़वाता। ऐसा बोलना है, ich lasse mein Handy manchmal in den Toiletten. In der Toiletten. Ich lasse, छोड़ देते हो वहां पे। हाँ सर। Das ist dann Bedeutung 2. ओके। Ich lasse, I leave it. किसी को कुछ करने देना, छोड़ देना, और इसका मतलब है कराना। अब वो क्या कराते हो आप? खाना पकवाते हो, टेबल धुलवाते हो। Ich mache mein Frühstück selbst. I make my breakfast by my own. ओके, बैकग्राउंड रिंकी, आवाज तो आ रही नहीं, डिस्टर्बेंस। Ich fahre nicht. Ich lasse meinen Bruder Service Motorradfahren. Aha, ich, Manchmal fahre ich lasse manchmal mein Motorrad fahren. okay, ich lasse ihn manchmal mein Motorrad fahren. Ja, wenn möglich wäre, fahre ich auch mein Auto nicht selbst. Ich lasse das Amit fahren. Okay? Like Wer ist dran? Jay? Reparierst du Handy selbst oder lässt du das reparieren? Ich lasse meinen Laptop also reparieren.
meinen Computer reparieren. Das repariere ich nicht selbst. Ich lasse ihn anrufen. Ich rufe nicht selbst an. मैं खुद फोन नहीं करता, फोन कराता हूं. Serviceman. Ich lasse das Licht an, bevor ich das Zimmer verlasse. Verlassen. Verlassen. Verlassen, okay. Ja? Rajiv? Ich lasse Ja, meinen Rakesh. Bruder die Zeitung bringen. Ich lasse meinen Bruder Zeitung bringen. Okay? Sie bringe ich nicht selbst. मैं कभी भी खुद नहीं कूटता, कुटवा देता हूं. इस या ich schlage nicht selbst, ich lasse schlagen. Ja, next. Ich lasse meinen Freund von meiner Teller zu essen. Ich lasse meinen Freund Von meinem Teller zu essen. von meinem Von meinem Teller essen. ich lasse ihn von meinem Teller. Okay. Ich fahre nicht Auto. Ich lasse meinen Vater das Auto fahren. Okay. Klar. Interessant. Und mein Vater lässt mich Auto fahren. Ja, sehr gut. Also hier gibt es immer noch ein Verb, na? Aber ohne zu. Ohne zu. Waschen, fahren, lassen ist schon da, aber da gibt es dann noch ein Verb. Das ist also Semimodal. Und das ist der Grund. Jetzt lassen, helfen, hören und sehen. Diese Verben brauchen noch ein Verb normalerweise, also nicht immer, aber normalerweise, aber ohne zu. Zu geht nicht. Einfach Infinitiv. Verb kommt am Ende. Aber nur wenn diese Verben als Hauptverben kommen. ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए, तभी दूसरी का सू नहीं लगेगा. कहीं आप उधर वाली को इधर लाओ और इसको लास्ट में ले जाओ, ऐसे मत कर देना. Ich helfe dir Autofahren. Ich helfe dir Yoga machen. Ich helfe dir schwimmen. Ich helfe dir also Autofahren. इसका मतलब है कार चलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूं मैं, योगा करने में तुम्हारी मदद करता हूं, स्विमिंग करने में तुम्हारी मदद करता हूं. So ist es. Ohne zu. लेकिन आपने हेल्फन को सेकंड में ले लिया, इधर कुछ और लिया है, तब तो छू लगेगा. ओके. इस फर्जूक है डियर सू हेल्फन. अगर तुमने मान लो उधर हेल्फन ले लिया, इधर फर्जूखन ले लिया, इस फर्जूक है डियर सू हेल्फन, अब तो लगेगा. ये हेल्फन जब मेन वर्ब के तौर पे आए तब नहीं लगेगा सेकंड वर्ब में zu. Das sollten Sie auch verstehen. Klar? Okay. So, das sollte ich, ja. Wenn ich hören zum Beispiel,
Ich höre dich kommen. Ich höre dich kommen. Ich höre dich gehen. अरे जा रहे क्या तू? सुन रहा हूं मैं तेरे को जाते हुए. अरे राजीव तुम आए हो क्या? हाँ मैं सुन लेता हूं आते हुए. Ich höre dich kommen. Ich höre dich gehen. तुम मुझे सुन लेते हो, मैं देख लेता हूं तुमको. Ich sehe dich essen. मैं खाते हुए देख रहा हूं तुमको. Ich sehe dich Schokolade bringen. Ich sehe dich gehen. Das ist hier also semi-modal. Before second verb you don't need su, and the behavior is like modal verbs only. Now suppose you want to make perfect. Ich sehe dich gehen. Ich habe dich gehen sehen. Interessant, na? Ich habe dich gehen sehen. Ich höre dich. Huh? Yes, because they are semi-modal. That's why the same beauty you will see here. Ich habe dir Autofahren helfen. Ich habe dich schwimmen helfen. Ich habe dich kommen hören. Oder ich hörte dich kommen in Präteritum. Ich hörte dich kommen. मैंने तेरे को आते हुए सुन लिया था, सुन रहा था. Ist das klar? So einfach ist das. Und so interessant. Also Semimodalverben sind dann lassen, helfen, hören und sehen. Jetzt sollten Sie vielleicht einige Sätze selbst machen. Ich lasse euch Sätze machen. अब मैं नहीं बनाऊंगा, तुमसे बनवाऊंगा. Bitte schon. Ja, gerne. Lass mich lesen. Ich lasse dich lesen. Ich lasse Miss Ellenthal meine Mutter kochen. Mhm. Ich nehme das Handy nicht mit. Ich lasse das hier. Ich lasse das hier, okay? Ich höre Miss Ellenthal Lied. Mhm. Ich sehe nicht Ellenthal Fernsehen. Mhm. Aber ich lasse meinen Bruder Fernsehen. Ja? Ich sehe nicht jeden Tag fern, aber ich lasse meinen Bruder Fernsehen. Okay, perfekt, sehr gut. Rakesh, Sanjay. Ist lassen Sie kommen and ist höre Expression. reden oder expression. Okay, interessant. Ja. Gut. Ich dich auch. Ist Streiten. Streiten. Ja, ich habe dich auch streiten sehen. Okay. Gut. Sanjay,
Dann Rajiv. Ich lasse meinen Freund gehen. Ich lasse meinen Freund gehen. Meinen Freund gehen. Mein Freund hilft mir Deutsch lernen. Mhm. Ich sehe meinen Bruder Handy verwenden. Sir, mobile use को क्या बोलें? Handy. Handy verwenden. Verwenden. Okay, sir. Ja. Ich sehe meinen Bruder Handy verwenden. Mhm. Okay. Ja. Kochen, मतलब helfen का बनाया जैसे ich helfe dich essen kochen. Ich helfe dir. Sorry. Ich helfe dir essen kochen. Mhm. Ich half dir essen kochen. Ich habe dir essen kochen helfen. Ja. Kochen helfen. Ja, richtig. Sehr gut. Aber the Essen ist hier food. Okay. Klar. Interessant. Next. Okay. Dann, wer ist dran? Alle haben schon einige Sätze. Jay, also einmal Jay und dann Sanskriti auch. Ich sehe ihn auf dem Wald kommen. Mhm. Ich helfe meinem Freund skaten. Ich sehe einen Löwen aus dem Wald kommen. Okay? Ja. Mhm. Ich helfe meinem Freund skaten. Okay. Okay. Klar. वही बोलते थे ich habe meinen Freund क्या था उसका sentence essen जो previous sentence क्या बोला था मैंने skaten फिर से can you repeat Ich helfe meinem Freund skaten. okay. Ich habe meinen Freund skaten helfen. Mhm. Ja. Perfect. Ja, perfekt. Richtig. Ja. In der perfect tense. Ja, ja, klar. Okay, noch jemand? So. Er hat dir kochen helfen. Er sagt, dass er hat dir kochen helfen. Hallo? Normalerweise kommt das am Ende. Er sagt das, er hat dir kochen helfen. Normalerweise sollte das am Ende kommen. Erinnern Sie das? जनरली क्या होता है कि अगर कोई इस तरह से दास आ जाता है तो उसकी वर्ब कहां जाती है जो कंजुगेट होती है? लेकिन इसमें नहीं जाती, बिकॉज ऑलरेडी दो आ रही है लास्ट में. जब दो डबल इन्फिनेटिव का केस हो तो जो कंजुगेट होने वाली है वो और लास्ट में नहीं जाती, वो पहले ही रहेगी इधर ही. Das ist dann noch eigentlich extra. Klar? So. Aber normale Sätze bitte. Noch zwei Sätze. यहाँ पे
के मैन वर्ब है वो हेल्पन है कोकन है हेल्प हेल्फन ना, एयर हार्ट डियर कॉखन हेल्फन, तभी तो लास्ट में आई। तो वो है ना सर, वो पार्शियल मॉडल क्या एयर हिल्फ्ट डियर कॉखन, एयर half dear kochen, our air heart dear kochen helfen, this will come at the end because modal verb तो लास्ट में आती है और helfen भी सेमी मोडाल मतलब मोडाल। क्लियर? Ja, ich höre diese Sprechen, ich habe diese Sprechen hören. So. Gut. Ich habe Lied. Ich habe ihr. Ja, ये प्लूरल वाला जी का ईयर। Was sollten normal Satz? मैं तुम्हारा गाना सुन चुका हूँ। Also, ich habe dein Lied gehört. Ich habe dein Lied gehört. Ja? क्योंकि मैंने तुम्हारा गाना सुना है ना, तो तुम्हारा गाना तो नाउन है, तो इसमें तो सिंपल ह्यूरन वर्ब भी है। Ich habe dein Lied gehört.